1년 내내 온화한 기후로 관광객들을 사로잡는 프랑스 남부. 반짝이는 푸른 바다를 배경으로 매년 전 세계 영화인들의 축제가 열리는 이곳은 우리나라 부산과 많이 닮은 것 같은데요. 이런 평화로운 풍경을 매일 볼 수 있는 최고의 근무 환경을 가진 분들이 갑자기 부러워집니다. 근데 이곳은 뭐 하는 곳인가요? Bonjour, je m'appelle Patrick Cordier. Je suis chef de projet satellite chez Thales Alenia Space. Donc nous fabriquons des satellites de toute nature et également des sondes. Les principaux domaines sont quand même l'observation, l'exploration, la navigation et les télécommunications. Et nous faisons également des systèmes de navigation. Nous aidons des pays à mettre en place des systèmes de navigation tels le CAS pour la Corée. 이런 곳에서 위성을 만들고 있다니 정말 상상도 못했는데요. 알고 보니 이곳은 대한민국 무궁화 6AO 통신 위성을 만든 유럽 최대 위성 제작사라고 합니다. Le site a développé tout un tas de relations avec des petits fournisseurs qui sont locaux. Par exemple, sur le satellite, tout à l'heure, vous avez remarqué les feuilles d'aluminium blanches. Tout ça, c'est fabriqué ici, à côté, un peu plus loin, dans la zone industrielle. Donc c'est vraiment cet établissement fait travailler le tissu économique local. Et donc ce site aussi, il faut le savoir, est le plus grand employeur privé de la région. Il y a plus de 2000 personnes qui travaillent ici. Donc c'est beaucoup de gens qui sont ici et qui effectivement apprécient le cadre de vie parce qu'on est au bord de la mer. En même temps, les Alpes, les montagnes ne sont pas très loin. I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? L'entreprise offre également beaucoup d'alternance, à savoir des jeunes qui vont passer la moitié de leur temps dans l'entreprise et la moitié de leur temps en école. Donc ça leur permet de découvrir le monde de l'entreprise, de découvrir les métiers du spatial, tout en continuant leurs études. Et très souvent, les étudiants qui font une alternance chez nous sont ensuite embauchés dans l'entreprise. 로컬 기업으로 시작한 이곳은 현재 주목받는 글로벌 기업으로 성장하며 지역 경제에 크게 기여하고 있습니다. Après, il faut savoir également qu'il y a une zone avec beaucoup d'ingénieurs, de sociétés d'informatique qui est située à quelques kilomètres d'ici, qui s'appelle Sophia Antipolis. Donc c'est à mi-chemin entre Cannes et Nice, dans lequel il y a également d'autres divisions de Thales, mais qui font plutôt des systèmes sous-marins, Thales Underwater Systems. 칸네에서 차로 15분 거리에 위치한 소피아 앙티폴리스. 소피아 앙티폴리스는 유럽의 대표 테크노폴입니다. 도시의 반 이상이 그린벨트로 지정되어 있어서 마치 커다란 숲속 마을을 연상케 합니다. 해변 못지않게 에너지가 넘치는 분위기인데요. 마침 점심시간인 것 같죠? 그럼 이곳엔 어떤 분들이 있는지 한번 만나볼까요? Donc, je m'appelle Nicolas Venturini, j'ai 33 ans, je suis ingénieur et du coup je travaille dans le développement informatique. Et ensuite, une fois qu'on a validé nos études, on s'est dit on va trouver une opportunité de travail. Et un endroit qui est très connu pour le travail, c'est vraiment Sophia Antipolis. On essaie de venir ici
parce qu'il y a beaucoup plus de soleil. Il y a la mer également, c'est un avantage incroyable. Et on a l'impression d'être en vacances finalement. Beaucoup d'entreprises, mine de rien, pas mal de jeunes, pas mal d'opportunités professionnelles. Tout est concentré ici et c'est un lieu qui est préservé avec pas mal d'espaces verts, pas mal de verdure. Dès qu'on sort du travail, en fait, c'est comme si on était un peu en vacances déjà. Bonjour, je m'appelle Rida, je suis ingénieur informaticien. Je suis né à Nice, donc du coup toute ma vie à Nice, mes études à Nice. Pour le domaine dans lequel je travaille, au-delà de Sofia, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment Sofia qui agrège en fait le nombre de sociétés qui peuvent répondre à mes attentes, en tout cas au niveau professionnel. Donc quand vous allez faire un tour en fait dans la région, c'est des personnes qui sont nées ici. Parce qu'on est déjà né là, on ne voit pas pourquoi partir pour avoir peut-être moins bien. Par contre, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est parisien, il va vouloir peut-être venir parce que le rythme de vie là-haut est différent, ils ont les transports, ils n'ont pas forcément d'espace vert. Là, quand on regarde 5 minutes autour de nous, vous voyez, on est en plein milieu d'un endroit où il y a la forêt tout autour. Donc c'est plus agréable comme cadre de vie. 이곳에서 나고 자란 청년이 있는가 하면 쾌적한 환경을 찾아 가족 전체가 이주해 정착하는 경우도 있습니다. 지금 만나는 라발 가족은 6년 전 파리에서 이곳으로 왔습니다. Parce qu'on prenait le RER tous les deux, les transports en commun, et on allait tous les deux dans le même RER le matin. Et en fait, c'est un matin, on s'est dit, pourquoi pas arrêter ça, d'aller tout le matin dans le RER avec beaucoup de monde. Et en fait, on a décidé comme ça, un matin dans le RER, de dire, il faut qu'on change. Et pour moi, c'était facile de suivre mon mari, donc ça allait bien pour mon travail. De venir vivre ici aussi et travailler ici. Je pense qu'il y a à peu près 20% de salaire en moins ici par rapport à Paris. Oui, le salaire est moins bon ici, mais le logement et la vie est un peu moins cher qu'à Paris. Alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans la vie et ici, les enfants sont très heureux et je pense que notre carrière est déjà assez bonne. Alors, je ne pense pas que je ferai le sacrifice de retourner à Paris pour avoir encore un autre job. C'est déjà assez satisfaisant ici pour ma carrière, donc je ne prévois pas de partir. 두 꼬마 친구도 이곳의 생활이 아주 만족스러워 보이는데요. 물놀이를 잠깐 멈추게 하고 친구들의 얘기도 살짝 들어보고 싶네요. Je pense qu'ici c'est très bien, parce qu'à Paris c'était un petit peu trop petit quand même. Et donc voilà, je préfère habiter ici. Alors j'ai des amis de un peu de toutes les langues. J'ai des amis qui sont portugais, j'ai des amis qui sont marocains. Donc voilà. Et des fois, ils me racontent des choses qui se passent dans leur pays ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est bien. On partage de bons moments. Ce qui est vraiment bien à Sophia Antipolis, c'est que toutes les grandes sociétés high-tech ont un site ici à Sophia Antipolis. Donc en fait, il y a vraiment un écosystème avec toutes les entreprises. Moi, dans le semi-conducteur, j'ai tous les concurrents ou partenaires. Et également, l'autre point, c'est que c'est quand même une région attractive pour les gens. Et c'est quand même un point très important pour pouvoir faire venir les talents d'autres pays qui puissent savoir qu'il y a la montagne, qu'il y a la plage, qu'il y a un bon climat et que leur famille sera bien. Donc ça aide beaucoup à faire venir les gens aussi et les meilleures personnes aussi. 이곳의 모든 생활이 만족스러워 보입니다. Et c'est extraordinaire d'avoir une zone de grande technologie dans un environnement aussi préservé. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait de Sophia Antipolis un endroit assez unique dans son genre.
이곳에는 한국에서 온 청년도 만날 수 있었습니다. 안녕하세요. 저는 지금 현재 스케마 센터 포 AI라고 이제 스케마 AI 인공지능 센터에서 박사후 연구원으로 근무하고 있는 김태균이라고 합니다. 최근에 하고 있는 게 이제 인공지능의 어떤 경제성에 대해서 얘기를 많이 하고 있는 편인데, 여기가 이제 그렇게 단순히 연구를 하는 기관뿐만 아니라 그걸 실질적으로 응용하는 스타트업이나 아니면 어떤 다국적 기업들의 그런 연구소들이 많이 몰려 있어가지고 조금 더 실제적으로 이런 것들을 연구할 수 있는 그런 기회가 있어가지고 그래서 이쪽을 조금 더 선호하게 되었습니다. 학교에서 배운 학문을 스타트업을 포함한 여러 연구소와 연계하여 발전시킬 수 있다는 점이 소피아 앙티폴리스가 가진 장점입니다. 머나먼 프랑스에서 만난 태균 씨의 고향은 부산인데요. 부산 청년의 프랑스 라이프가 궁금해집니다. 구시가지 쪽은 관광지여가지고 이쪽 이렇게는 바닷가랑 연결돼 있어가지고 또 사람 엄청 많은. 평소에 제가 요리를 못해서 구울 수 있는 거는 자주 해 먹습니다. 파리에서도 한국이 그리워지면 고기 앞으로라고 했던가요? 오늘 태균 씨의 저녁 메뉴는 삼겹살입니다. 자연환경 이런 것들은 확실히 닮아 있다라는 생각이 많이 드는 것 같은데, 아무래도 이제 가장 큰 차이는 부산에는 그런 양질의 일자리가 없다는 게 제일 큰 문제인 것 같긴 합니다. 실제로 뭐 기회가 있으면 그냥 부산 내려가서 살고 싶다 이러는 게 조금 많은 것 같아요. 그래서 부산 하면 예전에는 해양도시 이렇게 얘기했는데 지금은 해양도시라는 생각이 사실 잘 안 들기는 하죠. 그냥 관광하는 그런 도시구나 이런 인식이 조금 강한 것 같은데, 그러면 이제 그런 하나의 페이스 1이 지났다면 이제 다음 차세대에서는 부산이 무엇으로 이제 포장되어야 되는가. 부산과 닮은 듯하지만 또 다른 모습을 보여주는 도시. 바다를 품은 관광 도시에서 유럽의 대표 테크노폴로 성공한 도시. 이곳에서 부산의 미래를 찾아볼 수 있을까요? 갑자기 소피아 앙티폴리스가 더 궁금해집니다. Alors, Sophia Antipolis, c'est une aventure. C'est en premier une aventure plus qu'un développement urbain, car il faut savoir qu'il y a 50 ans, ici, il n'y avait absolument rien. Derrière moi, vous voyez une carte qui représente le master plan de la Technopole. Or, il faut savoir qu'il y a 50 ans, ici, il n'y avait que des lapins qui se promenaient avec des asperges sauvages qu'on pouvait trouver parmi la végétation, mais en aucun cas ne pouvions-nous évoquer un grand centre de recherche et développement qui aujourd'hui représente autour de 6 milliards d'euros de développement. Il y a 50 ans, un homme, Pierre Lafitte, fondateur de Sophia Antipolis, a souhaité lancer cette initiative de créer une cité internationale de la sagesse, des sciences et des techniques. Il faut savoir qu'en France, dans les années 70, au début des années 1970, eh bien, on évoquait une délocalisation d'industries lourdes du type Fos-sur-Mer ou Dunkerque, et non pas une délocalisation de matières grises. Donc, la particularité de Sophia Antipolis, c'est qu'au début, on évoquait un rêve utopique. Personne ne pensait qu'il était possible de créer un grand centre
une cité internationale de la sagesse, des sciences et des techniques dans le sud de la France. 프랑스 정부는 파리의 모든 것이 집중되는 과밀화 현상을 해소하기 위해 지방 육성 정책을 선택했습니다. Il y a des pays où les mégapoles, ou soit des villes beaucoup plus importantes, sont plus significatives. Et je dois partir parce que je dois prendre mon métro, je dois partir parce que sinon il y a des embouteillages et toutes des contraintes qui sont dues aux grandes villes. France, c'est très centralisé à Paris, peut-être à Corée, c'est aussi pour Séoul. 현재 대한민국도 수도권 집중화로 인한 지역 불균형이 심화되고 있는데요. 프랑스 소피아 앙티폴리스에서 그 힌트를 얻을 수도 있지 않을까요? 고령화라든지 그다음에 저출산, 그리고 수도권 일급 집중 이런 걸 생각한다면 앞으로도 이런 지속적인 성장을 우리나라가 이뤄낼 수 있을까라는 부분에 대해서 많은 사람들이 걱정하는 것도 사실입니다. 그래서 대한민국의 지속 가능한 발전을 위해서 대한민국을 성장시킬 수 있는 새로운 성장 축을 만들어야 된다라는 거죠. 그래서 남부권인 부산을 대한민국의 새로운 성장 축으로 만들자라는 취지고요. 글로벌 허브 도시 특별법은 부산을 국제 물류 및 금융 특구로 지정하고 첨단 산업 발전을 위한 지원 정책을 마련하는 법안입니다. 여기에는 부산 중심의 새로운 남부권 성장축을 형성하기 위한 계획이 담겨 있습니다. 사실은 뭐 서울로 인구가 다 가가지고 모두 다 행복하면 사실은 뭐 부산 없어져도 되죠. 이건 전국적 관점에서 수도권이 품어낼 수 있는 용량의 한계는 이미 사실은 끝까지 갔고 다른 거점들이 필요하고 다른 축이 필요한데 우리나라는 그걸 말로만 하고 그런 실행 계획은 지금 못 내고 있는 상황이다. 그리고 그런 측면에서 부산, 울산, 경남이 그래도 가능성이 있는 지역인데 글로벌 허브 도시 특별법은 현재 가장 큰 문제로 떠오른 수도권 집중 문제를 해결하기 위해 면세와 감세 등이 포함된 기업 친화적인 지원 정책을 강화하여 대한민국의 균형 있는 발전과 지속 가능한 미래 성장을 도모하기 위한 해결책입니다. 지역 균형 발전이라는 것이 키 맞추기를 하자는 얘기 아니거든요. 각자가 갖고 있는 성장 잠재력을 더욱더 살려서 성장할 수 있게 만들어주자라는 취지입니다. Je reprends initialement, je pense que c'est le sénateur Laffitte, mais les autorités locales et les autorités françaises qui ont soutenu, des gouvernements qui ont soutenu ce projet. Et je pense qu'après, Sophie Antipolis, il y a eu disons, une continuité. Et il y a eu les entités locales, les gouvernements régionaux et locaux qui ont favorisé le développement de la technopole. 소피아 앙티폴리스는 지역 균형 발전이라는 공동의 목표 속에 지방과 중앙정부 그리고 기업이 함께하는 공동 프로젝트를 통해 인재가 찾아오는 유럽의 대표 테크노폴로 완성될 수 있었습니다. Sophie Antipolis, en 50 ans, est devenue la plus grosse technopole européenne. Donc plus que Paris ou autre, c'est ici qu'à force de rassembler des entreprises, des universités, des grands groupes, des startups, eh bien l'écosystème de Sophie Antipolis s'est basé et c'était ici qu'il fallait être quand on voulait parler d'innovation. 경쟁력 있는 연구 개발이 이루어지는 연구기관과 글로벌 기업, 각종 스타트업과 대학이 모여들면서 소피아 앙티폴리스에는 혁신을 위한 생태계가 자연스럽게 만들어졌습니다. Et pour une grande entreprise qui s'installerait ici, ou une micro-entreprise, ou une start-up, elle est
assurer de trouver à l'intérieur de cet écosystème des talents qui lui permettraient de donc travailler et de développer sa technologie ou de trouver un marché, par exemple à l'international. Donc, le fait d'être cet écosystème d'innovation est un big magnet pour toute entreprise ou laboratoire de recherche qui voudrait venir s'installer à Sophia Antipolis, car il y a un savoir-faire de très haute technologie dans des domaines différents, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit en biotech, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de l'IT, ICT, IoT. Eh bien, le savoir-faire est très, très, très concentré à Sophia Antipolis grâce à cet écosystème. Sophia Business Angel est un club qui était fait pour aider, disons, avec des investisseurs privés sur les boîtes à early stage, disons, des startups qui démarraient. Et nous sommes venus ici à Sophia Antipolis parce qu'il y avait un terrain déjà établi. Il y avait des grosses corporations comme IBM, Digital, Texas Instruments. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les bassins ici méditerranéens, on a le festival du cinéma et on a beaucoup d'événements sportifs et culturels qui font qu'ici, il y a une certaine dynamique. Donc, pour attirer des entreprises qui... Mais c'est certain que quand on commercialise, il faut être près de ses clients. Et ça dépend du type d'activité qu'il y a, il faudra aller dans un endroit ou un autre. Un gros avantage ici à Sophia Antipolis, c'est avoir un aéroport international. Nous, on a fait des autres boîtes qui étaient basées en France ailleurs, où il fallait une journée pour aller en Bretagne et une journée pour venir. De Nice, il y a des avions qui partent tous les heures à Paris. On peut aller avoir un rendez-vous à Paris et revenir. Donc le trafic aérien, c'est fondamental. On peut gérer une société multinationale ou pan-européenne si on est près d'un aéroport international. Et après, je dirais que moi, je faisais la comparaison, j'ai vécu à Paris, j'ai géré ces entités à Paris, et je disais des fois, ça prenait 1 heure, des fois, ça pouvait prendre 2 heures, 3 heures pour arriver à l'aéroport. Mais après, pour la qualité de vie et pour avoir une attirance à des nouveaux employés, une petite ville ou une région plus accueillante. 아름다운 자연 환경과 온화한 기후로 관광객들의 사랑을 받던 이곳이 세계적인 테크노폴로 성공하는데 어려움은 없었을까요? Donc, il faut savoir que pour attirer des entreprises à Sophia Antipolis, au départ, cela n'était pas facile, car la Côte d'Azur était connue pour un lieu de tourisme et non pas pour un lieu de recherche et développement. Donc, il a fallu avoir une vision très importante de pouvoir créer un lieu qui soit un peu différent. Pour cela, il était question dès les premiers moments de créer des concerts, par exemple, des conférences internationales sur des sujets particuliers, dans le but de montrer qu'ici, il se passait quelque chose de différent, qu'il y avait une vision de réflexion prospective pour imaginer les technologies de demain. Il se passe quelque chose au niveau de la technologie, il se passe quelque chose au niveau des startups. Et cet écosystème d'innovation vraiment permet de dégager une capacité d'attirer qui est celle d'avoir des talents. Et donc, les talents qui travaillent sur le futur, eh bien, c'est très séduisant pour des entreprises qui veulent venir s'implanter, car c'est ici que ça se passe.
미래를 위해 일하는 인재들에게 소피아 앙티폴리스가 매력적으로 다가오는 이유 중 하나는 기업을 지원하기 위해 만들어진 비즈니스 폴인데요. 이곳에서는 신생 기업을 위한 교육 프로그램 운영부터 벤처 기업에 필요한 모든 것을 적극적으로 지원해주고 있습니다. Alors, il y en a plusieurs, parce que à Sophia Antipolis, vous avez la fondation Sophia Antipolis qui est ici. Ne pas rester enfermée sur elle-même, de coopérer, de collaborer, de savoir ce qui se fait. Et comme elles sont plus petites, elles sont agiles et elles peuvent évoluer plus facilement qu'un grand groupe qui peut mettre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour elles qu'elles soient dans un écosystème avec la fondation, avec Télécom Valley, avec Sophia Club Entreprise, avec d'autres, de collaborer, de savoir ce qui se passe et pour pouvoir bénéficier du meilleur de chacune des technologies et des possibilités quand elles le peuvent. J'ai bénéficié de ma connaissance, de ma compétence et de mon réseau. Et quand je vous dis en particulier Télécom Valley, dans lequel beaucoup d'entreprises se croisent et se discutent, échangent. Et donc de cet échange ressort souvent des idées de coopération. Ah tiens, au fait, pourriez-vous m'aider à bâtir telle chose et autre chose? Donc c'est vraiment cet écosystème dans lequel on travaille ensemble. Pour un grand groupe, vous pouvez avoir une décision qui vient des États-Unis, de Chine ou d'ailleurs, qui décide de partir. Les PME restent ici. Au niveau de l'écosystème, ça apporte de la résilience que d'avoir une grosse partie de PME et de start-up qui resteront ici, alors que des grands groupes pourraient partir. C'est arrivé, certains groupes sont partis, et pourtant Sophia a continué à progresser. Et c'est important d'avoir ce tissu de start-up et de PME qui sont présents. 교류와 소통, 협력과 공유를 통한 비즈니스 생태계 조성 덕분에 다채로운 신생, 중소기업들이 이곳에서 성장하고 발전해 나가고 있습니다. 지금 만나볼 이 청년도 비즈니스 폴의 적극적인 지원을 받아 이곳에서 창업을 시작했습니다. Je m'appelle Mathieu Mérian, je suis né à Nice, j'ai 23 ans et j'ai fait un cursus à Schema Business School en Bachelor in Business Administration. Et en même temps de ça, j'ai pu monter ma société dans les exosquelettes. Donc on conçoit des exosquelettes pour les personnes atteintes de handicap moteur pour leur permettre de marcher, courir et même de prendre les escaliers. 잘 갖춰진 기반 시설과 뛰어난 자연 환경 덕분에 유능한 인재들이 이곳으로 몰리고 있는데요. 이들에게 최고의 근무 환경을 조성해 주는 것도 소피아 앙티폴리스의 역할이라고 할 수 있습니다. Parce que Sophia Antipolis aussi, c'est ça, c'est le lien entre les laboratoires de recherche et les grands groupes. Donc vous avez tout ça qui vient s'ajouter et vous avez ce fonctionnement de trio avec les startups, les laboratoires de recherche et les grandes entreprises. Nous, les critères, je pense, pour s'implanter, ça va faire créer du monde, mais ce n'est pas tant la réduction des taxes, etc. Donc vous avez par exemple la pépinière d'entreprise du Business Pole, qui est un endroit à Sophia Antipolis où on peut louer des bureaux pour moins cher. Donc ça fait partie de toutes ces choses-là. On a des clusters d'accompagnement aussi à Sophia Antipolis. On a des incubateurs qui nous permettent de continuer cette croissance. Schema Entrepreneur est un des incubateurs aussi de Sophia Antipolis. Mais après, vous avez aussi des incubateurs publics qui nous suivent. 전 세계에서 창업을 꿈꾸는 학생들이 소피아 앙티폴리스에 있는 학교로 진학하는 경우도 많습니다. 이곳에서는 교수로부터 창업에 대한 현실적인 교육과 상담을 받을 수 있기 때문인데요. envisager pour ce Maniti, parce que plutôt je dirais de prospecteur, où là en fait la partie R&D. 아직 학생 신분인 마티우도 이곳에서 운영에 관한 조언을 구합니다. Industrialiser nos solutions. Voilà, à un moment, est-ce qu'on va décider plus de s'organiser comme une entreprise? Vous avez beaucoup de professeurs qui sont à la fois entrepreneurs et professeurs, ou qui ont été entrepreneurs et qui sont maintenant professeurs comme Monsieur Chéreau. Et ça, c'est très important quand on veut monter sa société, parce qu'on
on peut avoir de la part des professeurs des conseils qui sont très ciblés et très importants. Quand on est de schéma pour la vie. Donc en fait, vous pouvez tout le temps participer à ce qu'on appelle ce qui est devenu schéma entrepreneur. Je pense que ce schéma est quand même au cœur de Sophia Antipolis et au cœur de son fonctionnement aussi, puisque avec Polytech, La Schema a été créée en 2009, donc on peut dire que c'est une école relativement jeune. Beaucoup de grands établissements d'enseignement se trouvent sur Paris. Donc il y a cette concentration sur Paris. Mais en fait, cette vision de l'enseignement sur Paris, elle est très française. Mais nous sommes, dès le départ, born local. Nous sommes très activement connectés aux entreprises de Sophia Antipolis. Nous sommes très connectés aux autres centres de recherche. Nous sommes très connectés aux décideurs économiques de la technopole. Cela nous permet en fait de former les talents qui sont adaptés aux besoins des entreprises de la technopole. Il y a une vraie différence dans ce que propose Schema aux étudiants. Et cette différence, c'est que grâce à ce profil particulier de nos professeurs, nous sommes capables de créer des ponts entre la théorie la plus avancée et la pratique réelle de l'entreprise. En quelque sorte, nous avons mis en place ce que l'on appelle la triple hélice, de triple helix, dans la chaîne de valeur de l'innovation. Et donc, notre but n'est pas simplement d'aider la création, mais d'aider à la croissance, à l'accélération des entreprises qui ont été créées par nos étudiants ou nos diplômés. Sur l'ensemble des campus de Schema, nous accompagnons et nous formons plus de 200 créateurs d'entreprises qui vont donc créer de la richesse sur les territoires. Et sur Sophia Antipolis, on attire des profils par les valeurs de nos entreprises, mais aussi par l'environnement dans lequel on les développe. Ça reste intéressant pour des gens qui ont des enfants ou qui ont une certaine façon de travailler, d'avoir un environnement de travail comme celui qu'on peut proposer à Sophia Antipolis. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a plus de verdure et que la vie est quand même vachement plus agréable ici. Donc, c'est toujours plus agréable de travailler beaucoup dans une belle région que de travailler beaucoup sous la grisaille. 이곳은 30년 가까이 사상공단에서 우수한 품질의 카플링을 생산하고 있는 중소기업입니다. 중공업이 시작되는 단계가 이 제철, 철강, 이 업체잖아요. 저희는 그런 곳에 들어가는 부품들입니다. 뿌리 기업이라고 하고요. 마치 이제는 필요 없는 것처럼 등한시되고 무시당하는 약간 그런 측면이 있는 게 아쉬움이 제일 많이 남는고요. 그렇지만 그게 없이는 산업 발전이나 인프라에서 크나큰 문제가 생길 수 있는 꼭 필요한 사업이죠. 부산의 뿌리 산업은 과거 대한민국의 산업화를 힘차게 이끌었지만 이제 모든 것이 변했습니다. 과연 이곳에서 과거 찬란했던 부산의 모습은 더 이상 찾아보기 힘든 걸까요? 전략적으로 선택과 집중을 해야 되는데 사상엔 대기업이 들어올 수 없으니 여기를 육성하려면 어떻게 해야 될까? 그럼 작은 기업을 성장시키는 거잖아요. 어떤 기업은 기술 쪽이 부족해서 내수만 가능할 거고 어떤 기업은 충분한 기술이 있고 경험이 있어 수출도 가능할 거예요. 그럼 여기에 맞는 지원이 필요하고 또 여기에 맞는 지원이 필요하겠죠. 부산의 옛 영광을 청년의 미래에서 찾을 수 있을까요? 지섭 씨는 이곳에서 첫 사회생활을 시작한 부산 청년입니다. 여기서는 CNC라고 기계로 이제 소재를 깎는 일을 하고 있습니다. 제가 공고도 나오기도 했고
전공을 살려서 병력 특례를 받기 위해 이곳에서 일하게 되었습니다. 저가 지금 당장 할 수 있는 게 이것밖에 없고 이 일을 하면서 경력을 쌓고 이제 다른 회사를 가더라도 경력을 이제 쌓기 위해 지금도 일을 하고 있는 거거든요. 사회생활을 처음 접하다 보니까는 아, 이런 게 이제 사회생활이구나. 8시간 동안 똑같은 걸 하다 보니까는 그거를 힘들어해가지고 많이 그만둔 친구들도 많고. 일단은 딱 들어오자마자 딱 3일 차에 아 이건 아니다. 일 너무 힘들다. 한 명이 일을 하다가 이제 힘들다 싶어서 나가서 지금 놀고 있죠. 다들 이곳에서 일을 시작한 청년들을 걱정하고 또 만류했습니다. 부산 특히 사상 쪽은 일을 하면 안 된다. 일이 너무 힘들다. 차라리 갈 거면 울산 이런 데를 가라. 그렇게 말하는 사람이 꽤 있어요. 여기서 나가면은 제가 진짜 뭘 할지 하나도 모르겠어서 아직 나와서 일을 하고 있는 것 같기도 하고. 수도권 중심의 산업 환경 조성은 이제 부산의 뿌리를 흔들고 있습니다. 중소기업 지금 10억 매출을 했어요. 10억짜리가 30억짜리 가려면 어떻게 해야 되는지를 모르는 거죠. 그거를 가르쳐주거나 방향 설정을 해주는 가이드가 없는 거예요. 그래서 중소기업이 10억짜리가 30억 가면 열심히 영업해서 운 좋아서 가는 거지, 정말로 어떤 체계적으로 전략에서 가는 기업이 별로 없어요. 산업도시 부산의 심장으로 불리며 대한민국의 산업화를 이끌었던 이곳. 하지만 청년들이 부산을 떠나며 이곳에도 서서히 위기가 찾아오고 있습니다. 세상의 모든 걸 다 만들 수 있는 지역이에요. 이 지역은 굉장히 강점이죠. 그리고 기계 산업이 굉장히 발전해 있는데 기계가 다 사실은 인프라 산업이에요. 모든 제조업의 기반이 되는 정밀 가공, 정밀 기계 이런 계통의 일들이 있어야 사실은 뭐 큰 것도 만들고 되게 반도체처럼 미세한 것도 만들 수 있는 거거든요. 그럴 수 있는 기반 기술이 여전히 있기 때문에 거기 그 기반으로 새롭게 만들 수도 있고, 기존에 있는 이제 중견기업들 스케일업 해가지고 대기업을 만들고 중견기업을 만들고 이런 노력 이제 우리가 하는 게 중요하다고 저는 보는 거죠. 이제 지역이 갖고 있는 잠재 역량을 갖고 뭔가 성장을 시키고 만들어낸다, 이런 관점으로 접근하는 건 굉장히 중요한 일이라고 저는 생각해요. 뿌리 산업이 흔들리며 많은 기업과 청년들이 부산을 떠났지만 제2의 빌 게이츠를 꿈꾸며 부산을 굳건히 지키고 있는 청년도 있습니다. 저는 부산에서 IT 사업을 운영하고 있는 글로벌 탐넷의 이현호 대표이사입니다. 이제 빅데이터, AI 그리고 블록체인 그쪽으로 저희가 좀 많이 기술을 좀 가지고 있습니다. 부산의 산업에 맞는 업종이 제조업입니다. 제조업인 만큼 벤처 기업을 하기는 더욱더 이제 힘든 부분이 많거든요. 부산에서 시작한 이곳은 전국에서 인정받는 IT 기업이 되었습니다. 그러자 매출의 대부분이 몰려있는 수도권행을 권하는 사람이 많아졌다고 합니다. 사실 그 말을 듣는 자체 저는 기분이 어떻냐면, 저는 부산 사람으로서 IT의 인지도가 부산이 많이 부족하구나, 서울이 더 강하구나. 제가 태어나고 자라고 성장한 곳이 부산인데 어찌 보면 부산에서 좀 한계를 뛰어넘고 부산에서도 이렇게까지 성공을 할 수 있는 기업이 탄생을 할 수 있구나라는 거를 저는 좀 만들고 싶었습니다. 성공하려면 서울로 가야 한다는 인식을 깨고 대기업의 전유물로 여겨졌던 스마트 팩토리를 만들어 부산이 가진 저력과 희망을 보여준 중소기업이 있습니다.
어떤 학생은 그런 얘기 하더라고요. 중소기업은 굴인 줄만 알았더니 이런 회사도 있네. 3D 업이인 만큼 직원들의 연령이 높았고 또 업종이 워낙에 어렵고 힘들다 보니까 구성원들이 가지고 있는 생각을 바꾸는 게 굉장히 힘들었습니다. 첫 번째는 구성원들의 연령이 달라졌고요. 또 환경이 바뀌다 보니까 굉장히 이제 기피하는 업종에서 선호하는 업종으로 바뀌었다. 그리고 스마트 공장이라는 것을 하고 나니 그동안은 데이터가 없었는데 그 데이터를 통해서 생산성이 증가하는 걸 보게 되었고 불량률이 줄어드는 것을 보았고 지금 우리 회사의 평균 연령은 31.5, 그러니까 32세라고 하죠. 굉장히 젊은 기업으로 바뀌었습니다. 혁신적인 스마트 팩토리를 통해 안전한 작업 환경과 높은 기술력, 2마리 토끼를 잡은 이곳은 이제 청년들이 선호하는 중소기업으로 알려지게 됐습니다. 저희가 8월부터 시작해서 이제 2달 차 되고 있습니다. 일단 스마트 공장으로서 체계가 잘 갖춰져 있어가지고 일 배울 때도 수월하게 빠르게 일 배우고 있고 어려움 없이 차근차근 일을 잘 진행하고 있는 것 같습니다. 저희가 스마트 팩토리여가지고 좀 제가 관리직인데 굳이 생산 쪽을 안 가봐도 데이터 보려면은 볼 수 있고 하거든요. 아무래도 데이터가 구축이 되다 보니까 뭐 엄청 옛날에 뭐 몇 년 전, 막 몇십 년 전 이렇게 된 것도 제가 다 찾아볼 수 있거든요. 그런 게 좀 좋은 것 같아요. 부산을 위해 또 부산 청년을 위해 기업이 바뀌어야 합니다. 지역과 산업, 학계가 한자리에서 소통하고 거기서 성장해오고 있는 인재들을 같이 성장시키고 기회를 줄 수 있으면 부산이 굉장히 젊은 도시가 될 수 있을 것 같다. 부산이 정말 세계적인 산업의 심장이고요. 제조업의 심장이다. 이런 곳에서 당당하게 내가 기업인으로서 작지만 당당할 수 있다는 게 부산이 만들어준 거 아닌가. 예, 부산은 부산 사람들 거 아니에요. 경상도 사람들 것도 아닙니다. 부산은 전국적인 도시이고요. 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배라는 말이 있듯이 잘 꿰어서 글로벌 경쟁력이 있는 도시, 글로벌 허브 도시 부산으로 거듭날 수 있을 것이라고 기대합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 혹시 죄송한데 저 뒤에 불을 끄고 나가주시겠어요? 아, 네, 알겠습니다. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. 저도 언젠가는 다시 돌아올 거예요. 그 균형을 꼭 지키고 싶은데 모두가 부산의 위기를 말하고 있습니다. 그러나 부산의 청년들은 넘실거리는 파도 너머에서 반짝이는 희망을 보았습니다. 부산은 이제 저 바다를 건너 나아가려 합니다. 그곳에 세계가 주목하는 글로벌 허브 도시 부산이 있습니다. 저한테 부산은 사실 뭐 낭만이라고 생각을 해요. 아, 그렇죠. 근데 부산만의 약간 친근한 사투리 그런 것도 좋고 강할리 바다가 있는 뭐 멋진 환경이 조성되어 있는 그 도시라고 생각합니다. 나를 태어나게 하고 나를 공부도 시켜주고 나름 회사를 또 만들어준 도시라고 저는 생각을 하고 있습니다. 이제는 생동감이 있는 도시가 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 여러분에게 부산은 어떤 도시인가요? 여전히 아름다운 도시인가요? 아니면
떠나고 싶은 도시인가요? 부산이라 좋다? 아니요. 당신이 있어서 좋은 우리들의 도시. 여기는 부산입니다.